Giingon man kaniadto mga igsoon nga aduol na ang pagbalik kaniya, kaniadto ra na nasulat sa Biblia. Unsa pa karon, no? Unsa pa karon nga daghan ang mga tilimyat-on. Daghan ang nagpakita nga haduol na iyang pagbalik. Ngun ana. So karon maghisgot pud ta og tinuohan sa una pagtukod ni Kristo usaraman. Pero pag abot sa nagkalayo ng katuigan, niabot nag 53,000 ka tinuohan. Samantalang imong i-search nimo mga igsoon daan ug unsay pila ka bukitukod ni Kristo, isa ra man. No? Mao po na pamatuod sa higala natong mga Roman Catholic Church. Mao po na ilang pamatuod. Sama po mi ana. Pero ang bikil ani naa sa Biblia di mabasa ni isa. Ana ra na siya. Walay laing muangkon og kining iglesia ni natalo. Nag-angkon po na nga tinukod ni Kristo, pero diha ra nato tan-awon sa Biblia kung asa gyoy tinukod ni Kristo. Ang tinukod ni Kristo nagsunod sa pagtulon-an ni Kristo, dili kay magsigig pamungkag sa bersikulo ni Kristo. Ana ra basa sa bersikulo sa Biblia, doktrinang Kristo, pungkagon sa mga ministro. Dili tuhuan ba kanang palitan na ay saway. O tuhutan nga naay gisaway. Naay gisugo. Tuhutan naay gisugo. Ang pagka-Dios, tuhupunta ang pagka-Dios. Di kay malukop lang tumasa, dayon pungkag-pungkagon, then tuis-tuison. No? Murag dili na pwede, murag di ta katuo nga sila ang tinukod. Ana mga igsoon. So karon maghisgot ta og doktrina. Kay labi na sa naay bisita nato mga igsoon, ato ni silang pakanon sa pulong sa Ginoo, di nato ni pakanon og kining tinumo lang nato, no? Kay kana ra bang usa ka kalag sa tao, bisan pag ikatandi na sa isa ka nasod, sulod sa usa ka nasod, pitibin daghana. Mo nay equivalent sa iyang kalag mga igsoon. So ang atong tema karon nagkanayon kinig ang pagkamahinungdanon sa mga doktrina ni Kristo. Ang doktrina ni Kristo naara gyud sa bag-ong tugon. Pag maingon sila ang tinuod Kristohanon magasunod sa ikapulo ka sugo og adlaw ng ipapahulay, di na ginamao. Iyahara ng istorya. Wala sila kabalo nga naay bag-o na puydaan. Ingon ana ba? Ning abot biya ang kasugan pinaagi Moises, Dios